नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्लो हांगा जाल्ल्या भारत नॉर्वे वेवसाय आनी संशोधन शिखर सभेत वांटो घेतलो. 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणूक आनी भारतात 10 लाख नोकऱ्यो निर्माण करपाचें आवाहन केलें. आयज भारत नॉर्डीक शिखर सभेत प्रधानमंत्री मोदी जातले वांटेकार. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हांच्या आड आशिल्ल्या आरोपांची चवकशी करपी न्यायाधीश चवकशी समितीन आपलो अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांकां सादर केलो. अस्तंत बंगाल सरकारान कोलकाताच्या आर.जी. कार मेडिकल कॉलेजचे आदले प्राचार्य संदीप घोषाचेर खटलो चलोवपाची मंजुरी दिल्या. आयपीएल क्रिकेटांत सनरायझर्स हैदराबादान चेन्नय सुपर किंग्साक 5 विकेटींनी हारोवन प्ले ऑफांत सुवात मेळयल्या आनी भारतीय हवामान खात्यान आयज मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांत उश्णतायेच्या ल्हाराचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्लो हांगा जाल्ल्या भारत नॉर्वे वेवसाय आनी संशोधन शिखर सभेत वांटो घेतलो. युवराज हाकोन आनी नॉर्वेचे प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे हांणी लेगीत ह्या शिखर सभेत वांटो घेतिल्लो. शिखर सभेक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी व्यापार आनी अर्थीक भागीदारी करार म्हळ्यार टेपा चालीक लागले उपरांत द्विपक्षीय वेपार आनी गुंतवणुकीन वाड जाल्ल्याची तोखणाय केली. दोनूय वटांच्या भागधारकांनी टेपा खाला 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणूक मोख साध्य करपा खातीर आनी भारतात 10 लाख नोकऱ्यो निर्माण करपा खातीर यत्न करचे अशें तांणी सांगलें. भारतात ब्ल्यू इकॉनॉमी, जहाज बांदावळ, नवीकरणीय उर्जा, भलायकी तंत्रज्ञान, खनीज आनी स्टार्टअप अशा मुखेल क्षेत्रांनी चड गुंतवणूक करपाक प्रधानमंत्री मोदी हांणी नॉर्वेक उर्बा दिली. मजगतीं तंत्रज्ञान, नवीकरणीय उर्जा, संरक्षण, वेपार ह्या मळार नॉर्डीक राष्ट्रांकडेन भारताची रणनीती भागीदारी घटमूट करपाचो हेत आशिल्ल्या आयज ऑस्लो हांगा जावपी तिसऱ्या भारत नॉर्डीक शिखर सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर रावपाचे आसात. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हांच्या आड आशिल्ल्या आरोपांची चवकशी करपी न्यायाधीश चवकशी समितीन आपलो अहवाल काल संसद भवनांत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांकां सादर केलो. न्यायाधीश कायदो 1968 अंतर्गत आशिल्ल्या कायदेशीर गरजां प्रमाण हो अहवाल सादर केला. हो अहवाल वेळार संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी मांडटले. लोकसभा अध्यक्षांनी फाटल्या वर्सा 12 ऑगस्टाक हे समितीची स्थापणूक केल्ली. न्यायाधीश चवकशी समितीचे प्रिसायडिंग ऑफिसर आनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, मुंबय उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील बी.व्ही. आचार्य हांणी हो न्यायाधीश चवकशी समितीचो अहवाल बिर्ला हांकां सादर केला. अस्तंत बंगाल सरकारान कोलकाताचे आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलाचे आदले प्राचार्य संदीप घोष हांचेर खटलो चलोवपाची मंजुरी दिल्या. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत आनी सीबीआयन केल्ल्या चवकशे उपरांत ही कारवाय जाल्या. संदीप घोषाचेर वैजकी म्हाविद्यालयांतल्यान खरेदी संबंदीत गजालींनी अर्थीक अनियमितताय केल्ल्याचो आरोप आसा. ह्या प्रकरणांत आनीक 3 संस्थांची लेगीत चवकशी सुरू आसा. सीबीआयन भ्रश्टाचार आनी गुन्यांवकारी कटाच्या आरोपांत केस नोंद केल्या. जागतीक आव्हानां आनी अनिश्चितताय आसून लेगीत भारत वेगान प्रगती करता अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत भारत वेपार महोत्सवाच्या वेबसायटीचें उक्तावण करतना ते उलयताले. उमेद केन्नाच उणी करूंक दिवची न्हय आनी सगळ्यांनी काम करत रावचें हाचेर तांणी भर दिलो. विकसीत भारत 2047 चे ध्येय साध्य करपाच्या दिकेन भारतांतले उद्देग, व्यापारी समुदाय आनी लोकां मदीं इतलो उत्साह आसा की जगातली खंयचीच शक्त भारताक थांबोवंक शकना अशें तांणी सांगलें. का बना हुआ सामान भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े. हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है. कभी संतुष्ट ना हो और आगे बड़ा छलांग लेने की सोच. और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी काल छत्तीसगड भेटे वेळार बस्तर जिल्ल्यांतल्या नेतानार गांवांत भौशीक सेवा केंद्राचें उक्तावण केलें. ह्या केंद्राक आदिवासी फुडारी आनी सुटके झुजारी हुतात्मा वीर गुंडाधूर हांचें नांव दिल्लें आसा. सीआरपीएफ सुरक्षा शिबिराच्या आवारांत भौशीक सेवा केंद्र स्थापन केलां. मंत्री शहा हांणी म्हळें की फुडल्या 1.5 वर्सां मदीं बस्तारांतल्या सुमार 200 सुरक्षा कॅम्पां पैकी 70 कॅम्पांचें अशाच सेवा केंद्रांनी रुपांतरीत करतले. ह्या केंद्रा वरवीं बँकिंग सुविधा, आधार सेवा, रेशन कार्ड, कौशल्य प्रशिक्षण तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या सगळ्या येवजण्यांचो लाव मेळटलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आयज जगदलपुरांत केंद्रीय विभागीय मंडळाचे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळटले. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडांतले मुखेलमंत्री आनी वरिश्ठ अधिकारी हे बसकेक हाजीर रावपाचे आसात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी काल शेतकार, व्यापारी आनी कृषी क्षेत्रांतल्या भागधारकां खातीर प्रक्रिया सोप्यो करपाच्या उद्देशान केल्ल्या जायत्या व्हड सुदारणा उपक्रमांचो आढावो घेतलो. ह्या बसकेंत कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयाचे सचीव अतीश चंद्र हांणी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांक मंत्रालया वतीन लागू केल्ल्या वेगवेगळ्या सुदारणांविशीं आनी फुडल्या काळांत येवपी सुदारणा उपक्रमांविशीं खोलायेन म्हायती दिली. कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्रालयान सांगलां की चालू म्हयन्याच्या 15 तारखेमेरेन गिमाच्या पिकां खाला आशिल्ल्या क्षेत्राची वाड जावन ते 83 लाख हेक्टरा परस चड जाला. मंत्रालयान म्हळां की फाटल्या वर्साच्या ह्याच काळाच्या तुळेंत गिमाच्या पिकांच्या क्षेत्रांत 3 लाख हेक्टरा परस चड मोलाची वाड जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळ्या. तांणी सांगलां की 31 लाख हेक्टर क्षेत्राचेर भाताची पेरणी जाली जाल्यार 24 लाख हेक्टरा परस चड क्षेत्राचेर कडधान्याची लागवड जाल्या. मंत्रालयान मुखार सांगलां की 16 लाख हेक्टरा परस चड क्षेत्र श्री अन्न आनी भरड धान्यांच्या लागवडी खाला आयला, जे फाटल्या वर्साच्या ह्याच काळा परस सुमार 1 लाख हेक्टर चड आसा. तेच वांगडा तेलबियां खाला आशिल्ले शेती क्षेत्र 11 लाख हेक्टरा परस चड नोंद जाला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी कतार, साऊदी अरेबिया आनी संयुक्त अरब अमिरात ह्या देशांच्या फुडाऱ्यांच्या विनवणे प्रमाण इराणाचेर लश्करी हल्लो तात्पुरतो स्थगीत केला अशें सांगलां. युद्धविराम करपा खातीर गंभीर वाटाघाटी सुरू आसात, हाका लागून लश्करी हल्ले फुडें धुकल्ल्यात हे ट्रम्प हांणी नदरेक हाडले. अमेरिका आनी मध्य उदेंतांतल्या राष्ट्रांक मान्य आशिल्ली कबलात बेगीन जावंक शकता असो विश्वास राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी उक्तायलो. आयपीएल क्रिकेटांत सनरायझर्स हैदराबादान चेन्नय सुपर किंग्साक 5 विकेटींनी हारोवन प्ले ऑफांत सुवात मेळयल्या. हैदराबादाक आतां 16 गूण मेळ्ळ्यात आनी पंगडान प्ले ऑफांत सुवात मेळयली. गुजरात टायटन्स लेगीत निमाण्या 4रांत पावल्या जाल्यार रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरून प्ले ऑफांत पात्रताय मेळयल्या. आयज ह्या सर्तींत जयपुरांत सांजे 7:30 वरांचेर राजस्थान रॉयल्स पंगड लखनौ सुपर जायंट्सा आड खेळटलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशांत उश्णतायेच्या ल्हाराचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हरियाणा, चंडीगड, मराठवाडा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा आनी विदर्भांतय उश्णतायेची ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. तेच वांगडा राजस्थान, विदर्भ आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत रातीचें तापमान वाडपाचो अदमास आसा. आयज दर्यादेगेवयलो आंध्र प्रदेश आनी ओडिशांत उश्ण आनी दमट हवामान आसपाची शक्यताय आसा. आयएमडीन आयज अंदमान आनी निकोबार जुंवे, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, ईशान्य भारताचे कांय वाठार, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल हांगा व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आंध्र प्रदेश, जम्मू काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, माहे, कोंकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत लेगीत जगलां आनी खर वाऱ्या सयत गडगड मारपाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज, न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश
अणकार करपाचे कसब तशेंच प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ऑस्लो हांगा जाल्ल्या भारत नॉर्वे वेवसाय आनी संशोधन शिखर सभेत घेतलो वांटो. न्यायमुर्ती यशवंत वर्मा हांच्या आड आशिल्ल्या आरोपांची चवकशी करपी न्यायाधीश चवकशी समितीन आपलो अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांकां सादर केलो. अस्तंत बंगाल सरकारान कोलकाताच्या RG कार मेडिकल कॉलेजचे आदले प्राचार्य संदीप घोषाचेर खटलो चलोवपाची मंजुरी दिल्या. IPL क्रिकेटात सनरायझर्स हैदराबादान चेन्नय सुपर किंग्साक 5 विकेटींनी हारोवन प्ले ऑफात सुवात मेळयली. भारतीय हवामान खात्यान आयज मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेशात उश्णतायेच्या ल्हारांचो ऑरेंज अलर्ट केलो जारी. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. नमस्कार.